নমস্কার। আজকে আমরা ট্যালিতে কেমন করে ডেটা ব্যাকআপ রিস্টোর করতে হয় সেটা দেখব। আশা করি আপনি ট্যালিতে ডেটা ব্যাকআপ নিতে জানেন। যদি না জানেন তাহলে আমাদের চ্যানেলে এই সম্পর্কিত वीडियो রয়েছে, সেটি देखते पारें। नमस्ते, आज हम लोग देखेंगे टैली में कैसे बैकअप रिस्टोर किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको पता है कैसे टैली का बैकअप लेना पड़ता है। अगर नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे बैकअप लेने का एक वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। তবে ট্যালিতে ডেটা রেস্টোর করার আগে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখते হবে, সেগুলো আগে দেখে নিই। पर टैली में डेटा रिस्टोर करने के पहले कुछ चीज में ध्यान में रखना पड़ता है, वो पहले देख लेते हैं। প্রথমেই সম্পূর্ণ নিশ্চিত হন যে আপনি সঠিক ব্যাকআপ ফাইলটি বা फोल्डरটি रिस्टोर করছেন। पहले ही आप ये निश्चय कर लीजिए कि जो बैकअप फाइल या फोल्डर आप रिस्टोर कर रहे हैं वो सही है। এরপরে যদি আপনি যে কোম্পানির ডেটা যে পাথ বা ফোল্ডারে রিস্টোর করছেন সেখানে সেই কোম্পানি লোড থেকে থাকে, তাহলে রিস্টোর করার আগে ওই কোম্পানির बैकअप নিয়ে অন্য কোথাও সরিয়ে রাখা ভালো। इसके बाद अगर आप जिस कंपनी का डेटा जहां पे रिस्टोर कर रहे हैं, यानी कि जिस पाथ या फोल्डर में रिस्टोर कर रहे हैं वहां पर वही कंपनी का डेटा पहले से ही लोड किया गया है, तो ये बेहतर होगा कि रिस्टोर करने के पहले आप अभी जो डेटा है उसका एक बैकअप लेके कहीं पे रख दीजिए। মনে রাখবেন, কোনো ব্যাকআপ থেকে আপনার কোম্পানি একবার রিস্টোর করার পর আবার আগের অবস্থায় ফেরা সম্ভব নয়, যদি না রিস্টোর করার ঠিক आगे अपनी वही कंपनी डेटा बैकअप लिए थकें। याद रखना है आपको कि अगर आप रिस्टोर कर चुके हैं किसी कंपनी का डेटा और उसके बाद पहले की स्थिति में वापस जाना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं होगी अगर आपने रिस्टोर करने के पहले का जो स्थिति था उसका भी एक बैकअप लेके कहीं पे नहीं रखे हैं। तो তবে যদি এখন যে পাথ বা ফোল্ডারে রিস্টোর করছেন সেখানে ওই কোম্পানির বা অন্য কোনো কোম্পানির डेटा आगे থেকে लोड ना থাকে তাহলে চিন্তার কোনো কারণই নেই। पर अगर जहां पे आप रिस्टोर कर रहे हैं अभी वहां पे टैली का कोई कंपनी अगर नहीं लोड हुआ है, पहले से वहां पर कोई भी डेटा नहीं है, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। আসুন প্রথমে দেখি কেমন করে টিবিকে ফাইল থেকে ডেটা রিস্টোর করব। আশা করি আপনারা জানেন যে টিবিকে ফাইল থেকে রিস্টোর করা মানে যখন আমরা সিস্টেমেটিক মেথড ফলো করে डेटा बैकअप নিয়েছি তখনই টিবিকে फाइल তৈরি হয়। पहले हम लोग देखते हैं कैसे टीबीके फाइल से डेटा रिस्टोर करना पड़ता है। टीबीके फाइल तभी बनता है जब हम लोगों ने सिस्टमेटिक डेटा बैकअप लिए हैं। तो এই সময় আমাদেরকে সিম্পলি যেমন ভাবে ব্যাকআপ নিয়েছিলাম তেমন ভাবেই যেতে হবে কোম্পানি ইনফরমেশন মেনুতে और সেখান থেকে रिस्टोर ऑप्शन सिलेक्ट करते হবে। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनू में जाना है और वहां से रिस्टोर मेनू में क्लिक करना है। और এক্ষেত্রে শুধু আমাদেরকে এনশিওর করতে হবে যে আমরা সঠিক পাথে সঠিক টিবিকে ফাইলটা সিলেক্ট করছি। বারবার বলছি, সঠিক পাথে সঠিক টিবিকে ফাইলটা আমাকে সিলেক্ট করতে হবে। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सही पाथ का सही टीबीके फाइल हमें यूज करना है। আসুন দেখি टीबीके फाइल अर्थात सिस्टमेटिक बैकअप থেকে কি করে डेटा रिस्टोर करते हैं। आइए देखते हैं टीबीके फाइल यानी कि सिस्टमेटिक बैकअप से कैसे डेटा रिस्टोर किया जाता है। তার আগে এই ট্যালিতে আমার डेटा पाथे একটা कंपनी আছে সেটা দেখাই। इसके पहले मैं दिखाता हूं कि मेरा इस डेटा पाथ में एक कंपनी ऑलरेडी है। मैं इसको बंद करके रखता हूं। আমি এটাকে বন্ধ করে রাখলাম। এবারে আমি রিস্টোর করব। अब हम रिस्टोर करेंगे। রিস্টোর করতে গেলে আমরা জানি কোম্পানি ইনফরমেশন মেনুতে আমাদেরকে আসতে হবে এবং তার রিস্টোর এই মেনু आइटमे क्लिक करते হবে। हमें कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनू में आना है और रिस्टोर में क्लिक करना है। এর আগে আমাদেরকে ব্যাকআপটা কোথায় আছে সেটা অ্যারেঞ্জ করে রাখতে হবে। আমি এখানে ব্যাকআপটা আমার
পেন ড্রাইভে আছে, আমি সেই পেন ড্রাইভের পাথটা দেখিয়ে রাখছি কোথায় ব্যাকআপটা আছে। डेमो टैली बैकअप এর মধ্যে আমার 4টে কোম্পানির बैकअप আছে, আমি এটাকে रेस्टोर करते चाहिए। मेरा इस पाथ में, इस पेन ड्राइव में यहाँ पे 4 कंपनी का बैकअप लिख के रखा गया है, तो ये मैं रेस्टोर करना चाहता हूँ। তাহলে আমরা দেখলাম এই পেন ড্রাইভ অর্থাৎ এই জি ড্রাইভের डेमो टैली बैक এই পাথেতে আমার ব্যাকআপটা রাখা আছে। मेरा इस पाथ में बैकअप रखा हुआ है। यदि আমি পারি একটু এক্সপার্ট হই, अगर मुझसे होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये पाथ को कॉपी कर ले सकता हूँ। আমি এই পাথটাকে কপি করে নিতে পারি। কি করব, এখানে একবার ডাবল ব্যাকআপ 3 বার আমি পরপর যদি মাউসটা ক্লিক করি, করে कंट्रोल सी मारी, 3 बार माउस का लेफ्ट बटन दबा के क्विकली कंट्रोल सी करके ये पाथ में कॉपी कर सकते हैं। কপি যদি করতে নাও পারেন, শুধু পাথটা দেখে রাখলে হবে। আপনি কপি না করতে পারলেও পাথটা শুধু দেখে রাখবেন। अगर आपको कॉपी करना नहीं आता है, फिर भी आप पाथ देख के रखें। এবারে আমরা ট্যালিতে গেলাম, रेस्टोर এই মেনুটাতে। रेस्टोर मेनू में इंटर मारने से ही ये दिखा रहा है डी डेटा बैकअप, वहां पे कुछ कंपनीज ऑलरेडी है। देखिए ये मेरा डी ड्राइव का बैकअप है। এটা আমার ডি ড্রাইভে যে ডেটা ব্যাকআপ পাথ আছে তার बैकअप, सेम कंपनी बैकअप, किंतु याद रखिएगा सेम कंपनी का बैकअप है, दिखाऊंगा आपको। तो अगर पेन ड्राइव से जो डेटा बैकअप आया है वही लेटेस्ट है, वही आप रेस्टोर करना चाहते हैं, तो आपको उस पाथ में जाना है। यदि अपनी पेन ड्राइव থেকেই ব্যাকআপটা রেস্টোর করতে চান, তাহলে আপনাকে পেন ড্রাইভের ওই পাথেই যেতে হবে। याद रखिएगा टैली ये वाला सोर्स पाथ सेव करके रखता है आफ्टर अ सक्सेसफुल रेस्टोरेशन। एक बार যদি আপনার রেস্টোরেশন সাকসেসফুল হয়, তাহলে সেই সাকসেসফুল রেস্টোরেশনের সময় আপনি যে পাথটা দিয়েছিলেন সোর্স হিসাবে, সেটা ট্যালি সেভ করে রাখে। এর পরের বারে আবার একটা সাকসেসফুল রেস্টোরেশন হলে সেই নতুন পাথটা সেভ থাকবে। তাহলে এখানে আপনি পাথটা কি করে পাল্টাবেন, कैसे इस पाथ को चेंज करना है, आप बैक स्पेस दबाइए और यहाँ पे आके वो सही पाथ पेस्ट कर दीजिए। এখানে এসে करेक्ट পাথটা পেস্ট করুন অথবা টাইপ করুন। পেস্ট कैसे कीजिएगा, কেমন করে পেস্ট করবেন, যদি অলরেডি আপনি কপি করে রেখে থাকেন তাহলে পেস্ট করতে পারবেন। কন্ট্রোল অল্টার ভি একসাথে প্রেস করুন। যদি আপনি কপি পেস্ট না করতে পারেন তাহলেও কোনো অসুবিধা नहीं, আপনি শুধু সঠিক পাথটা টাইপ করে দিন। अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ ये पाथ, सही पाथ आप टाइप कर दीजिए। उसके बाद आप एंटर दबाइए तो आपका लिस्ट ऑफ कंपनीज जिसका बैकअप इस पाथ पे है, যে কোম্পানির ব্যাকআপ এই পাথে আছে সেটা দেখাচ্ছে। আর কোথায় ডেটাটা রেস্টোর হবে না, এই ডেস্টিনেशन फोल्डरे, এখানে এই পাথে आपका डेटा रेस्टोर होगा इस पाथ पे। সিস্টেমেটিক ব্যাকআপ থেকে রেস্টোর করার সুবিধা, আপনি রেস্টোর করার সময় নামটা দেখতে পাচ্ছেন, কোন কোম্পানিটার ব্যাকআপ আপনি रेस्टोर করতে চাইছেন সেটা আপনি সিলেক্ট করতে পারছেন। सिस्टमेटिक बैकअप से रेस्टोर करने का फायदा यही है कि आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, चूज कर सकते हैं और सही कंपनी का डेटा रेस्टोर कर सकते हैं। गलती होने का चांस कम है, এখানে ভুল হয়ে যাওয়ার, অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যাওয়ার চান্সটা অনেক কম। মনে করি আমি সমস্ত সবকটা কোম্পানির ডেটা রেস্টোর করতে চাই, हम सब कंपनी का डेटा रेस्टोर करना चाहते हैं, इसलिए ऑल आइटम सिलेक्ट किया, ऑल आइटम सिलेक्ट করলাম, एक्सेप्ट করলাম। देखो सिस्टमेटिक रेस्टोर করার সময়, सिस्टमेटिक बैकअप से रेस्टोर करने के टाइम पे यू गेट दिस वार्निंग, আপনি এই ওয়ার্নিংটা পান যেখানে সরাসরি বলে এই কোম্পানিটা যেটা মেহতা এন্ড মেহতা সেটা অলরেডি এক্সিস্ট করছে, আপনি কি এটা টেস্ট এইটা দিয়ে রিপ্লেস করতে চান। देखिए ये बोल रहा है कि आपका जिस फोल्डर में आप ये रेस्टोर करना चाहते हैं अपना डेटा, वहाँ पे ऑलरेडी एक कंपनी है मेहता एंड मेहता बोल के, क्या आप उस कंपनी को टेस्ट ये कंपनी से रेस्टोर करना चाहते हैं। সুতরাং একটু
সচেতন হলেই আপনি একটা বড় বিপদ থেকে रक्षा पेते पारें। थोड़ा सा ध्यान देने से आप एक बड़ा डेंजर अवॉइड कर सकते हैं while you are restoring from a systematic backup। যখন আপনি একটা সিস্টেমেটিক ব্যাকআপ থেকে রেস্টোর করছেন, आप अगर यस बोलेंगे, আপনি যদি হ্যাঁ বলেন, यस বলেন, তাহলে অবশ্যই ওভাররাইট হবে। মেহতা এন্ড মেহতা পাল্টে যাবে। আমি ইয়েস করে দেখাই। यस করলাম। यस कि अभी आप सिलेक्ट कंपनी कीजिए। मैं पहले आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पे मेहता एंड मेहता और सिर्फ एक ही कंपनी था, 4 कंपनी। नाउ आई हैव 4 कंपनीज। এখন আমার কাছে 4টে কোম্পানি আছে। আর যদি আমার কাছে মেহতা এন্ড মেহতার একটা ব্যাকআপ থেকে থাকে, এখন আমি রিয়েলাইজ করি যে আমি ভুল করে এই টেস্ট কোম্পানিটা এখানে নিয়ে এসে ফেলেছি, আমি আবার রেস্টোর করে নিতে পারি। এটাই সিস্টেমেটিক ব্যাকআপ থেকে রেস্টোর করার সুবিধা। এবারে আমরা র ব্যাকআপ থেকে কেমন করে রেস্টোর করা যায় সেটা দেখব। अब हम लोग देखेंगे रॉ बैकअप से कैसे डेटा रेस्टोर किया जाता है। কিন্তু মনে রাখবেন র ব্যাকআপ থেকে डेटा रेस्टोर করাটা খুবই বিপজ্জনক। याद रखिएगा रॉ बैकअप से डेटा रेस्टोर करना काफी डेंजरस हो सकता है। কাজটা এখানে খুবই সোজা, काम बहुत आसान है। শুধু সঠিক পাথে সঠিক ফোল্ডারগুলি পেস্ট করুন। सिर्फ सही पाथ पे सही फोल्डर आपको पेस्ट करना है, बस आपका काम हो जाएगा। কোনো কোম্পানি পেস্ট করার আগে আপনাকে কিন্তু সম্পূর্ণ, এটা বারবার বলছি, সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে হবে যে আপনি সঠিক ফোল্ডারটা কপি করেছেন এবং সেটাই পেস্ট করছেন। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी कंपनी को पेस्ट करने के पहले, यानी कि फोल्डर को पेस्ट करने के पहले प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आप जिस फोल्डर को पेस्ट करने के लिए कॉपी किए हैं वो सही है, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ना होले खूब बड़ो प्रॉब्लम हो जेते पारे। উইন্ডোজ যদি ওভাররাইট পারমিশন চায়, আপনি অন্য কোম্পানির ফোল্ডার ওভাররাইট করছেন না সেটা আগে নিশ্চিত করুন। अगर विंडोज ओवरराइट परमिशन मांगता है तो आप इंश्योर कीजिए कि आप ये ओवरराइट करना चाहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, निश्चित ना होके ओवरराइट करना कैन बी सुइसाइडल। ये बहुत महंगा पड़ सकता है। নিশ্চিত না হয়ে কোনো ফোল্ডার ওভাররাইট করা, ট্যালি ডেটার ফোল্ডার ওভাররাইট করাটা খুব বিপজ্জনক হতে পারে। মনে রাখবেন যারা অভিজ্ঞ নন তাদের পক্ষে র बैकअप रेस्टोर করা অত্যন্ত ঝুঁকির কাজ। याद रखिएगा अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो रॉ बैकअप रेस्टोर करना काफी महंगा पड़ सकता है। এবারে হাতে কলমে র ডেটা রেস্টোর করে দেখাবো। তো दिखाएंगे র ডেটা রেস্টোর করতে। কিন্তু র ডেটা রেস্টোর করা ভীষণ বিপজ্জনক। র ডেটা रेस्टोर करना काफी रिस्की है, तो हम देखेंगे। দেখুন আমি এখানে সিলেক্ট कंपनी করলাম, এখানে আমার 4টে कंपनी আছে। तो देख लीजिए इस फोल्डर में, इस पाथ में कि मेरा 4 कंपनी है। तो मैंने अपना डेटा पाथ भी देख लिया। আমি ডেটা পাথও দেখে নিয়েছি। এই ডি ড্রাইভের ডেটা 4টে কোম্পানি আছে। একটু বেশি কনফিডেন্ট, আপনি দেখলেন পুরো फोल्डर नामों देख लें, 10,000, 10,001, 2, 3। आप ये नेम्स भी देख लिए। अब आपके पास इसका रॉ बैकअप भी है। कहाँ पे है? पेन ड्राइव में, यहाँ पे मैंने रखा। এখানে আমার র ব্যাকআপও আছে। ডেমো র ব্যাকআপের আন্ডারে ডেটা এই ফোল্ডারতে আমার র ব্যাকআপ আছে। আর আমরা দেখছি এখানে সেম 4টে ফোল্ডারই আছে। ভেরি গুড। তো আমি কি করলাম, অ্যাজ আই এম ভেরি কনফিডেন্ট, আই হ্যাভ কপিড মাই डेटा फोल्डर। আমি যেহেতु खूब कॉन्फिडेंट, আমি डेटा फोल्डर कॉपी कर लेना। मैंने अपना डेटा फोल्डर को कॉपी कर लिया यहाँ रॉ बैकअप का, और डी ड्राइव में आके उसको पेस्ट कर।
डी ड्राइव এসে ওটাকে পেস্ট করে দেবেন। এটাই আসলে কাজ, यही काम है। पर हमें निश्चय करना है कि वो जो 10,000 फोल्डर था वो सही कंपनी का था कि नहीं। আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি যেটা ইনশিওর করতে হয় সেটা হচ্ছে ওই 10,000 কোম্পানিটা আসলে সঠিক 10,000 কোম্পানি না অন্য কোনো। मैं पेस्ट করে दिया। पेस्ट करने के टाइम पे विंडोज मुझे एक वार्निंग दिया। आई नो আমি তো কনফিডেন্ট যে আমি ঠিক একই নামের फोल्डरকে रिप्लेस করছি, तो কোনো অসুবিধা নেই, तो এটা তো দেবেই, তাই আমি रिप्लेस করে দিলাম। मुझे पता है कि मैं तो सेम नाम का फोल्डर रिस्टोर कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो विंडोज तो वार्निंग देगा ही। पर आई हैव डन अ ब्लाন্ডার, কিন্তু আমি তো একটা ব্লান্ডার করে দিয়েছি। দেখুন ঠিক ছিল কোম্পানিগুলো আর কি হয়ে। এখন যদি আপনার ডি ডেটা এই ফোল্ডারে আগের যে কোম্পানিগুলো ছিল সেগুলোর কোনো बैकअप অন্য কোথাও না থাকে, আর কোনো बैकअप ना থাকে, अगर आपके पास इसके पहले जो भी कंपनीज इस फोल्डर में था उसका बैकअप नहीं है, तब तो आप गए। तो এই জন্যই যখন আপনি র ব্যাকআপ রেস্টোর করা খুব বিপজ্জনক, তাই সেটা যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করুন। जितना हो सके इसको अवॉइड कीजिए। इफ इट इज अनअवॉइडेबल, अगर ये अनअवॉइडेबल है, যদি এটা অ্যাভয়েড করা না যাবে, তাহলে দু জায়গা থেকে কি করবেন না, দু জায়গা থেকে আপনি আপনার সিলেক্ট কোম্পানিটার নিজের ডি ডেটা এই নিজের এই পাথেতে, অর্থাৎ আপনার যেখানে এখন কাজ করছেন সেই पाथे, যেখানে रेस्टोर করবেন সেই पाथे, जहाँ पे आपको रेस्टोर करना है उस पाथ में जो कंपनीज है उसका नाम देख लीजिए। हो सके तो कंपनी खोल के देखिए लास्ट वाउचार एंट्री कब का है, যদি সম্ভব হয় খুলে দেখুন কোম্পানিটাকে লাস্ট ভাউচার এন্ট্রি কবে পর্যন্ত আছে। তারপরে আপনি যেখানে র ব্যাকআপ আছে, আমার র ব্যাকআপটা আছে আমার जी ड्राइवे, मेरा रॉ बैकअप है जी ड्राइव में डेमो रॉ बैकअप এর আন্ডারে डेटा फोल्डर আপনার কোম্পানিগুলো আছে। তো इस पाथ में आपका बैकअप कंपनीज है। যদি সম্ভব হয় এগুলো খুলে দেখে নিন, श्योर हो निन जे एगुलोई अपनी रेस्टोर करते चान। हो सके तो ये खोल के देख लीजिए कि यही कंपनीज आप रेस्टोर करना चाहते हैं। যখন श्योर তখন বেরিয়ে আসুন और फाइल एक्सप्लोरर जान। तो आप श्योर है तो आप फाइल एक्सप्लोरर में जाइए और जहाँ से लेके आना चाहते हैं बैकअप्स वहाँ जाइए। এখান থেকে নিয়ে আসতে চান সেখানে যান और देखिए डेमो रॉ बैकअप এর আন্ডারে পেন ড্রাইভে डेमो रॉ बैकअप এখানে আমি बैकअप फोल्डरগুলো রেখেছি। यहाँ पर रखे हैं बैकअप फोल्डर्स। तो अगर हर एक कंपनी को 4 कंपनी है, सबका डेटा लेके यहाँ रेस्टोर करना चाहते हैं अपना हार्ड डिस्क में, तो पूरा फोल्डर ही कॉपी कर लेते हैं। পুরো ডেটা ফোল্ডারটাই কপি করে নিলাম, আপনি চাইলে একটাও করতে পারেন। এখন আমার কোম্পানির ডেটা যেখানে আছে, যেখানে থাকবে রাদার, সেখানে আমি এটাকে पेस्ट कर देव। আমরা জানি আমাদের डी ड्राइवे डेटा फोल्डर এটা থাকবে। पता है कि मेरा टैली का डेटा रहेगा डी ड्राइव में डेटा फोल्डर में, मैं डी ड्राइव में ये पेस्ट कर देता। এটা डी ड्राइव में पेस्ट করে দিচ্ছি। ন্যাচারালি উইন্ডোজ আমাকে একটা ওয়ার্নিং দিচ্ছে, কিন্তু এবারে আমি শিওর যে আমি এই डेटा फोल्डरটা পুরো রিপ্লেস করতে চাই। इस बार मैं श्योर हूँ कि मेरे को ये फोल्डर पूरा रिप्लेस करना है, तो मैंने वो कर दिया। করে দিলাম। এবার ট্যালিতে যাই, সিলেক্ট কোম্পানি করি, দেখি সঠিক কোম্পানিগুলোই এবারে আছে। ওকে, रेस्टोर করার কাজটা খুবই সোজা, आशा करी बुझते पारें। रेस्टोर करना काफ़ी आसान है, स्पेशली अगर आप सिस्टमेटिक बैकअप से रेस्टोर कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। কোনো সমস্যায় আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন এবং প্লিজ ভিডিও লাইক এবং শেয়ার করবেন, আমাদের চ্যানেলটাকে सब्सक्राइब করবেন। प्लीज़ हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।